Iha-ihaon or hinay-hinayon. Basta si Bakuyo DJ na nga nito matubang sa camera automatic. Intro na dayon. Let's go! So adigoy, magluluto kita sinhilaw nga karne. Hahaluan tayo ni sinpitsay repolyo nga green nga sili. Samtang ini nga duha nga bata digon magpalakan si mag-cellphone permente. Diretso na kita di bandagoy kian si Suning naka-ready. Ibutang anloy sibuyas, asin, ngan tubigi, taklubi, nganhin, sindihi. Didi nga bandagoy, may linuto man nga yan ni nanay nga balanghoy ngang kamote, ato ninitilawan be. Pagka beauty. Magmulay-mulay laanay kita didi. Samtang naghulat kita nga kumalad ka dan atong ginsunad nga karne. Hala sige Bakuyo, alaboki ko no be. Diretso na kita nga di nga bandagoy, kay kalad ka naman ay goy, ato na isunad ang pinakakusgan nga pichay goy. Tima paluapan luat sin repolyo goy. Wari kong matapos pagluto goy kay duty mga ida goy. Asir na bahala nga to.